Pak! Tagapla! Stick! Let's go! Guys, kung may agaw sa video, lantawan nyo lang. Guys, kung na-trending. Okay guys, nawarit sa musulan ni San Enrique. Kung gusto nyo makita kung paano kami kalapot, lang tawa lang ang video. Di naman ta! So guys, malagaw tanay sa mga apo, no? Kapag si Madam, oh, Madam ara sa likod na. Okay, good afternoon na Madam! Nara si Madam sa likod. Kapon. So aton guys nga tuyo kantuan sa mga apo, no? Is San Enrique. San Enrique ito sa bong. Sa dyan beach na kay ang uliwik. Wait, naka-beach. Nagpalmas ang tagali. Oo. Laing hindi ako nakakita sa beach yun. Nataon na itong ilang beach at San Enrique ko namin. So, duwa lang kami ni Madam. Duwa yung opod. Hapon ni Subong. Biyangin. Hopefully, okay ang audio karon ba? Hapon. Nag-order na to microphone from Shopee. Pinulat na lang. Para daw namin ato ni audio mayong hapon. Pero biker ka rin. Bike mo na mayong hapon. Suwarin sa Nopo. Sa Nopo. Sa San Enrique guys, no? San Enrique. Unan pa na Baladolid. Unan pa na sa Pulupandan. San Enrique. Nakakadto na last time pero wala to na vlog. Wala to masyado ka vlog, no? Kaya to picture. This time niya may vlog ito di ba? Takong damo to mga tao guys, no? Malikot today. Kala sa daan. Ba, grabe ang hangin ba? Bilyangela! Salud ni guys, Bilyangela guys. Salud Bilyangela. Madam! Ano masay mo? Uy, gago ka. Tuga-vlog kita, ano ba? Islakyan gali. Alay yung vlog. Pakamatcha ng vlog ako. So, Bilyangela ni Madam, no? Okay, subdivision guys, no? Sa mga wala ka, hindi familiar Bilyangela subdivision Oo, dasong school zone na sa unan daw. Kaya radang Trinity Christian School. Taton left side Digay, pakita na oras sa inyo guys. Ang muning eskwelahan guys, na kick out ang bata ko. Kick out kita yan, ano mo dito? Ha? Ati ka kick out ka kaya ako nag-kick out siya. Alright guys, Trinity Christian School. Bagsik ni guys. Grabe nila standards. Very high. Very good. May na gani. Wala nung mayo kinila patudlo sa bata. Very good. Anyway, moving on. Masunod na ta sa heart of Bilyangela. Bilyangela subdivision. Yan. Hangin. Uy! Ay ko gago. Ay ko nag... Ay ko na-on? Gubag Ay na guys. So ito na-on natin niya Strava guys. May tanong natin niya speedometer. So dirito na lang na on sa ano. Actually na on tingin wala siya na play. So nag-auto off siya. Okay. No problem. Boss, kasilaw. Ito nagdala shade. Ito nagdala shade si isang clear. No, kasilaw. Forte! Ano madam? Puto Promek nga shades. Hangga dulom mag-adlaw. Shades. Ay madam ko no guys nga shades siya. Muna mo. Kung adlaw gani, gadulom sa. Son kun gabi. Madulang init gani, ga-clear. Okay. Dito guys magi sa marketplace ang Bilyangela no. Marketplace. May mga sa una tambayan no. Pre-pandemic. May inom-inom. Kaon-kaon. Parang inas chicken. Inas salad guys. Ilit. Subong harap naman, pero sa una daw damo, hindi na tao ko di gabi. Yeah!
Oh! Now, the fans guys, sa mga fans na to, ang aton mga subscriber. Nga tawag sa mga subscriber ta guys. Speaking of mayang hapon, speaking of guys, why pa mo subscribe na kamuda. Eh, para makita niyo mga lagaw to no. Mascara chicken na salada. Kita ni sinyo guys sa bike lane sang Bacolod oh. Taon tanay ko nami ang bike lane sang Bacolod. Taon nagli wala na vlog guys oh. Bike lane, Bacolod bike lane. Na, nita mo bike lane butangan nila sang Baligyan. Hapon. Eh. Ah. Hello. Basta mo din lang taon, sir. Aton nga GoPro. Isaga patay-patay ni tunto ya. Muna si madam. Ikaw bala. Sige mo gusto ah. You wanna go? I'll go with you. Yeah. Diba guys? Namangkot ka ni sa inyo guys. Din ta makadto. Di nga magi. Anywhere with you. Ako nang inyong answer. Yeah. Ako nang inyong answer na guys. Ha? Anywhere with you. Oh, may sakyan. Pero big. Grabe ang guys. Swerte. What a wind. Agit sir sa Libertad sir. Okay, magit guys sa Libertad no. Ano at sinyong Libertad. Naman na yung Libertad extension sa Libertad no. Ay grabe nga hangin guys. So muna ni guys ang Libertad no. Libertad Street. Tawag ni Libertad yung Libertad Street ni Liberty. Narigali guys ang alumni isang Taitung High School. Beautiful. Okay guys. Pero why man natin kapasar guys ng bata guys. Ha? I do. Why natin kapasar. Sige lang. Real talk na yan, real talk. Hindi lang tayo magi guys. So kay pwede shadow traffic. Pati mga ukay gli. Okay. Apa deh? Dari. Luxor Place, no? Ano yung Luxor Place, madam? Luxor Place. Okay, so salud ta guys sa Golden Fields. Madam. Salud sa Golden Fields, ha? Magsaysay street to ina. Muna sa bong guys ang Golden Fields, no? Sa una ang Golden Fields danan, salud gid. Boys. Boys guys, Inasal and Company. So muna mga gimmick guys no, dire sa Golden Fields no. Gimmick. Sa mga tigwala na tawa na gimmick. Di. Ha? Ano naman mga? Diya pa. Huwag ka pati aton mga kon. Yapa. Ano natin sa muna? Red Light District. Red District na di sa muna. Aba. Huwag ka nakabalo ya. Ay, makabalo ka na ya. Do pamili muna natin Golden Fields. Sabang mayari ito di sang City Mall. Doon naginulsor ko kayo nagdala shades guys. Doon naginulsor ko kayo nagdala shades. Naginulsor ko kayo wala na ya daw. Kasilaw-silaw. Okay guys, so right now we're going to the south of Bacolod City. Yapon. So guys, amo ni sa unang daan yung airport no. This was the old airport. Mangkot ko tayo sa inyo guys. What it ko ni English ko na guys no. Ato niya vlog ko ni English vlog. Ano sa inyo? Ibilin ta lang hiligay no English ta. Para mas damo guys sa international makakita sa aton lugar no. Sa ko na ginapaminsar. Ang Tagalog pwede man. Pero
may pagkikmunda mo pag ijay, di ba? So this was our old airport, correct, madam? Yes, to the old airport of Bacolod City. In our previous videos, I did a vlog about the new airport where we fetched a VIP from the new Bacolod Silay International Airport. Okay, going na pa south guys na. Unahon si madam guys. Marami daw lang tao naman to guys. Namin ni madam guys. Kaya ka signal siya no. Ligad do gali ka storya ako guys. Ruba naman natin GoPro. Signal si madam guys sa may buslot yung dalan. Our GoPro is still alive. Still going south of Bacolod City. Yeah. Durong signal dong yung madam. Pero sige lang. GSIS guys no. Tangover yan ni City Hardware. Tangob. Una madam. Puli guys malabot ng sunset sa malabot ng sunset sa San Enrique. Mag-average siguro guys mga 30 kph may tsansa malabot na to. Pero mga 20-20 lang ta. May tsansa. Dulom ta makakabot. Ay! Kabati ka! Kabati si madam guys. Kabati. Na rin mga kulon dululigad guys. Dito ta nagkuhan sa last video ta. Dito ta nag-walking sa Stations of the Cross no? Mga 6 kilometers to. Grabe. So, mautod nung tiil ko sa lakat. So, gid na nung tiil ko sa walking ha. Tama, naplaka biking ako. Pat ng tiil mo, paano maglakat? Naman, build subdivision. Woot woot! Pagpagod shades kay sakit sang hangin. Okay, let's go! Okay, una! Ayun, ito sa South Bacolod General Hospital. Aba! Sobra nila guys, para mabugtawan na ko no. Ito, Pari-Robe lang to guys. Una. Pari-Robe. Ito mga cobblestone of Pari-Robe. Hari naman to guys sa Fresh Start. Organic and natural. Madam na bilim sa likod. Good afternoon. Madam mo, pero bikers sila, no? Pabalik sila, madam. Tawag nga, Ceres Tours. Ceres Turbine. So guys, andalidi. Galing simbahan to ligad guys oh. Gali simbahan ni gato to bla. Muna yung summer capital ba ko ulad ka na guys. Punta Taytay. Teka. La agay. Okay. Hindi trail lang aton lakat guys na. Video daw chill ride. Chill on there guys. Okay, we're still going further south. It says San Enrique is 23 kilometers away. So we still 23 kilometers of riding to go. Bring it on! We're picking up speed. We're now at 31 kilometers per hour. Wow, so fast. We're with our beautiful companion, Madam Sarah. She's riding her Marin mountain bike on the highway going south. I'll check to see if the GoPro is still running. Go ahead, Madam. GoPro is still on, but the wind, I don't know. Okay. Still riding along the streets of South Bacolod Highway. Right? Smell is so good here that it will clog your nose. I wonder why. What's the smell? What do you think the smell was, madam? No clue?
Oh, no. We're asking our companion here to take the lead. As of right now, I think there's a tailwind, madam. Yeah, I think yes, there's a tailwind. As I can see the flag to my left side. So it's gonna be easy going to San Enrique. What? It's gonna be easy going to San Enrique, and it's gonna be hell going back because it will be a headwind later on tonight. What time is it, madam? Time check. For what? It's 4:23. Oh no. Hopefully we'll get there before 5:30 so we could still see the sunset of San Enrique. Hopefully we're riding along about 32 kilometers per hour. Good steady pace. We have fellow bikers on the side there. Wow. Still going. 33 kilometers. Good, nice pace. 33 at an hour's riding. We'll be there in less than an hour. Tailwind, but there's a small incline. The gradient right now is 0.4 to 0.6%. It's not that bad. 0.2, not that bad. 1.1. So it's a small hill. We're going up a small hill. Okay, the kilometer stone says 8 kilometers to Bago City. We still have 8 kilometers going to Bago City. Then we'll take a small picture at Bago City entrance. I think we left Madame. Oh no, we'll have to wait for her. We're still riding along the south of Bacolod City. I think this is part of Bago City already. We already crossed the boundary from Bacolod City to Bago City. Di ba to eh? Hapon! Oh, zikse. Perfect. Good afternoon. Guys, tara na. Trangko na si Madam, guys. Taka na sa trangko ko. Kaya inay sa trangko mo, Jake. Pilalan pa atong yung lalakad. Tari kita sigan ko. Napalya. Inay ko na eh. Tubig besar, inom na tubig. So, nabatuan mo, draka kapoy na yun. Hindi na makikuan sa imong tiil. Tanda sa Bago kay ma-picture-picture to. Okay guys, laro sa Bago guys! Bago City! Established 1966. Hapon. Tingnan na, madam. Bago City. Bago City. Established 1966. Ha? Anong... History lesson, be. History lesson. Hindi naman sa unang Bago, Bacolod. Wala ko na kabalo. Kasi nung hero, din siyang bago. Dito? Tingnan mo naman. Ala? Padayon! Ayon pa! Kay dumaubusan tadlaw. Yay! Padayon sa aton pagbike. Padayon ta guys. So pasin mga busan na karon adlaw la guys ha. Budlay na. Dulong na karon di ta makita ang sunset. Sang San Enrique na yung hapon. Sang San Enrique. Ayan tayo tubig. May matanaw how, pero kanalan. Inom ka na daan, tubig guys. Magbike ka mo. Pwede mo mga nauhaw gani. Inom na ka mo tubig. Kablo ka mo nga. Once mauhaw na ka mo gani, too late na na. Ang lawas yung kambal, kuha na, pauway na. Ako nang butsing ganon. So kinalan guys. Magbike ka mo gani. Early and often lang taon yung kitang consumption of water. You know, H2O consumption. Ngayon nga po, runner guys. Oh, magsig oh. No
Inom pa si Madam tubig. Pwede pa siya na magtrangko. Yung guys, mga another 16k ni to San Enrique. 4:45 pa lang. Stay in pa magtarin. Tata 30 minutes. Okay, okay, Madam. Gwapo guys, ang bigya guys. Oh. Una, sir. Good ka rin. Ayong hapon. Ito guys, yung nabigyan guys. Basket to fruit. Okay, dali guys. Game ni Madaman. Saka namin ginanga nga tasting. Subong na naawag na kami guys sa 24 KCA. Bakit nila kalabot sa sunset. Bakit nila guys kalabot sa sunset guys. Sige lang. Susot lang guys, no? May ka na mag-vlog guys. Saan mo kina? Ticket! Guys, ang Bago City, boundary niya I think any bridge orang barangay Ubay. After sa barangay sa Bago City guys, after sa Bago City, ang muna siya yung tawag nga Municipality of Pulapandan. Idol na Mayor guys. Shout out to sa Mayor Mayor Swatenko. Tunan. Bye. Pulapandan. Narito guys, Pulapandan. Entrance nandi. Sugira pa right side. No? Kaso, San Enrique de guys. San Enrique ka, diretso pa. More south, please. Nahin kayo madamaw. Five bullets. Guys, oh. Hapon! Yan, si Madam pa set on the pace guys kay para mabili, no? 4 kilometers to Valladolid. Municipality man ang Valladolid guys. Yan, nami kung si Madam guys ang atan pa set on the pace. Kaya ka siya guys. Woo! Tasig sa mga guys! Birthday! Surti ka dasig! Sopas! Kapit lang guys, kapit lang! Ara ng Valladolid zonan! Surti nga face guys! Kapit na lang guys, kapit na lang! Valladolid! San Enrique! May time pa man Time check! 4:59! Mga kalabot at agura guys, mga 5:30 guys. Okay na. Dami na tong aton nga sunset guro. Picture, date na. 30 na guys! Kadasig! Master guys, master! 30.8 guys! So fast! 29 na naog guys! Oh no! Gahinay ta! Nagbalik naman to 30 guys! So fast! Dami diwal guys! Valladolid! Yan na paniwalan nga rin nila kaya dami diwal! Sarap na di guys ang diwal! Ang sarap! Kung taga nag-cross ka guys sa mga manamit ang diwal! Supon! Good afternoon! Valladolid! Hapon guys ka! Hapon! Nako bikers guys! Igo guys na si Madam. Sarap mag-bike! All for sale. Valladolid. Matigli bikers guys. Ang Valladolid guys, no? Pero pa San Enrique guys, hindi na Valladolid guys, no?
San Enrique. Hapon. Lapit na lang ta guys. Lapit na lang guys. Kamay na lang ang pagtuo guys. Lapit na lang. Six na ito lakat guys. Sika. Nagalagaw sa plaza. Guys, lapit na ta San Enrique. Very near the beach. Guys, biker guys, oh. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me, cause she got a bad little waist. And we tearing down this place, off the liquor that we chase. Casamigos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. Long game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Dito guys kay basi mga lantadlaw. Naglapaw na tao. Ha? Naglapaw to gani ngapon. Nung din ang pakad to di beach gani. Ang beach bla. Unan pa sa nalapaw namin no. Pero pwede man de. Maliko ko di balik pa to. Salamat gid. Sige. Diretso to spiak kali. Diretso overshoot. Salamat gid. Overshoot ta. Nag-overshoot ta guys. Actually dito na spiak kali guys. So, may hapon. Tama sa atong kadasig nga na overshoot ta. Sorry gid. Wait out tayo hindi ko din malabay. Nandito guys. Muna siya guys. Muna siyang beach. Sa San Enrique. Hapon. Muna sir. Diretso lang. May nando may adlaw mo guys no. Kahit na abutan gabi. Sakto lang. Chill ride yung mga 2 ka oras guys ha. From Bacolod yung i-bike. Chill. Mga madam pace na. Una na. Ay kadugay yung kay madaman. Yung mga swampy no. Punong siya sa di guys. Kita ang puno. Sunod ka. Beach. Lapad niya beach na guys. Madamo na bla para may videohan ko sar. Nano man siya man. Uy, beach yan eh. Tamo yung tao yan. Ayan, bota. Pero mag-offroad yan eh. Magpa-dasig-dasigid kay. Medyo init ha. Kabalo ko. Kapon. Sunod na guys. Sabo na ni. Medyo, gravel section ko no. Mayong hapon. Muna isa guys. Doga. So sakot na ito niya road bike ako. Muna isa guys, susunod dyan pa check ko kung may go ng GoPro. Tingka 3. Ay. Hello, ay sumusong beach nila guys, no? Maligad doon naman, doon ka namin pa guys.
Ito kay ko sumuman. Ulan guro guys ay. Laway sa mong ila bitsar. Okay ko. Oo. Sang last year December kami ito nagkanta. Di January. Yan. Beach na guys. Hop. Diyan. Diyan. Yan. Nagpigaw beach na guys. May season lang siguro nga doon namin. Isa lang to. Biyaki guro magisap. I know. Videoan ta. Buti ito guro sir. Pak! Tegapla. Mau tayo? Yung mau? Lubong ako niya guma. Tayo guys no. Dire, tauhay. Para tauhay. Sa last time sa Cebu kami nagpungko. Okay lang. Hindi, nangapi mo lang kami. Te, minta, piak dere. Uy. 30 minutes po ito. Oh? Yeah, dari kami last time. Okay lang. Ice coffee? Do, wala. Nag-coffee lang kami. Mountain Dew lang. Ano may ibos sila din. Para sulod. Guys, so na yung Cebu, San Enrique. Mountain Dew lang ka. Cebu, kita. Harus kaldo ko yun? Saan makaon ka? Sige, harus kaldo, no? Mountain Dew, harus kaldo. May lumpia sila, fish lumpia. Wala, harus kaldo ya. Sige, harus kaldo lang ko. May ice coffee? Oo. Mountain Dew ko ka. Mountain Dew. Thank you. Mountain Dew. Thank you guys. Putih. Tingnan natin. May menantau sih natin nga. Let's go. Kog ang bata gid. Ang bata gid headstand gid sa. Namay pa tani. Bakal to liwat. Pamahayo kasi mo.
Ha? Ah. Pwede mo pang lagaw eh. May itom mo ni. Itom puti. Nalain mo lang eh. Oo. Ang lagaw niya. Gani, di na bala nun. Sa malapas, minto ay man dyan. Wala. Ga bunggo ang iyang May sa spatos, bato. ginano, pets no. Oo. Galabaw ang bato. Gani. May bato. Sakto lang. Ito pang lagaw lang ah. Kasi nakapet niya yan, kasi naman daw. Kang? Kasi nakapet mo daw. Ah. Mayo pag na para magabi, hindi ka mo makita ka mo daan. Naan. Wala na alam mo, dala ba ko na lang. Ganta ko mo YouTube. Ay, vlog. Gusto mo mag-shoutout? Gusto mo mag-shoutout da? Why? Yuya. Ikaw? Hindi mo ulit. Bukulod. Kaya. Bisita kami sa inyo di. Bike eh. Ito mo. Subscribe ba? At mga bike ko na nga kuhan vlog. Yung isa libot-libot pa kita. Silang yung ride na kami mo. Ah, baga na po mo doon. Lalo ka po, layo. Grabe ba? Walang nalakot. Ako na pinakalayo niya, si Lai. Lalo na nakalayo. Very good. Kung tatabi mo nga, mong pinakalayo. Kaya may ganyan sa Bistuan, no? Nabistuhan ka to kami. Safe nakalayo na rin kahit. Pinakataas. Kasi dapat premium yan, ugot niya. Ako good kita dapat. Oo. Alas pre kaya mag-ano. Ang pinakalayo, bakulod pa kabakalap. Sa ilan ni Amna. Jogat ang mo sila Michael. Chikat, gidag Michael, may kapisuan niya. No. Daw bitek ka gustuhan na nung ako. Ha? Daw bitek. Gapa mitik, kaya ka mitik. Oo. Sa may Granada pa lang damo na sila. Ato sa Bilbao. Oo. Ikaw pa mitik, abi ko bitik. Di puga. Eh, pagka bungol-bungol man ko dahil isa. Pagriwan niyo ba? Yan eh. Oh, ayan na, i-try da. Grabe na yung bata, ang bayo ah. Mga balanan, no? Di! Bike-bike lang na balanta. Baldanan na natin yung balan niya. Ah, yung mo maginabal. Dahil matuna yung bike sa balan. Makakutasa kayo sana, nagkatagsa ko, no? Makakutasa ko pila. King Christmas gift yun yung sakon. Panglagaw na lang net. Panglagaw ah. Paano mo na nabalan? Miya mo ni? Kita mo na ako sa iba ni. Kayo ba na? Ulihin na ni Grubaya. Ilawig ka na ba yung? Di man, sang Disyembre yung bakal. Ilawig ka na yan. Ang itong ko November ko pa yung bakal. Dugay na yung mga naklet siya. Na Adidas. Hindi, no. Bagwal na kwaya. 2020 nagwa ba mo? 2021 nagwa. Ang ano naklet sa ano kin mo no. Pero siya ano mo. Oo. Pangarap Oo. May mo defect na shock no monster no. Ya shock? Monster. Mountain peak, way ko balob la. Ngara. Ilo mo niya nung Michael mo. Ba, may alam mo sa. Papo na yung lugar niya. Di ka tungkol yung mga January. Doon ka puti pa na yung tsura. Gusto mong nag-itom na gino. Magbagyo, hindi itom, magwagin yung itom. No? Gusto mo tigilin eh? Kung tigilin eh. Na, di ba kung tigilinet, puti? Nan. Tao ba no? Gani. Basta mo lang nag-itom sa gali. January na, di mo puti-puti ni. Ano ba laban ni gali, no? Wala po, hindi. Basta pa ng punta to, di ba? Santo. Oo. Kaya mga tanay? Kanamet? Ayan na guys. May tawag nga Arroz Caldo San Enrique. Ito sa Arroz Caldo guys. Ano tayo? Guys, kung nasadyahan ka sa musong video or nakita nyo nga view dire, lantawan nyo lang ang video. Ending na yan. Ending na yan. Kung gusto nyo kalim kanto din natawan nyo. Cut.
Cut. Nahanad ka sa exit video. Ang intro. Ano ka na intro ka na? guys, kung namiya mo ni mag sining lugar, lantawan nyo lang ang video. Pakita ko na galing. Guys, kung may agaw sa video, lantawan nila. Guys, kung na-attending. Na-master mo na ganting. Gawa mo na? Babo. Wait, 6 a.m. Bike ni Madam niya diretso gini sa fishbowlan. Sakto Madam. Reward. Reward the fishbowl na guys. Dynamite stick ulit bong. Aton niya reward no. Hindi ko ba? Oo! Parang ganito do. Yung nga tulog ka ron. Hey guys, GC yung gabi no. So hindi ako tulog ka ron. Tag mo ta sticker guys. Ina San Enrique. Mga bike vlog. Oo. Or thank you good. Ibutang tani. Oo, channel, YouTube lang na siya. Sige, thank you good. Ako tayo pa ulo daw yung nag-sunset lang ito yun sa beach nila bla. Nami itong ilang beach. Balik na di guys. Mga aton gituyo gideng dynamite stick no. Good bow. Dari na guys, kilidalan guys no. May burner man siya. Napi ka itong dynamite stick mo dam. Hindi ko pa. Nga, kahangay. Matalo, walang go cheese. Wala man nag-cheese ng dynamite stick yan. Meron. Ah ba? Oo, dwe ko na ba't may cheese da. Meron. Guys no, baka ulod na kami. Hopefully na sa dyan kamusta ang video na mo no. Ting iya kamusta nga itong yung nagawad. Anong mamba mo sa pinagustong ice? Ice choco. Pinagusto. Ice choco. Verdict? Okay man. Hindi pa? Not bad. Uy, katapot. Namet. Sige, thank you kid. Yan eh. Intix. Guys, bike pa noon. Ano oras? Bike pa sa guys. Mag-stick niya guys. Fix gear bike. Kita gani. Thank you, Ged. Balik ka kami ah. Thank you, Ged.
Guys, puli na ta.